Hello guys! Masaganang buhay! Another day, another video and story sa kinabuhi ni Manang Juana. Bitaw guys, invited ko sa akong kauban sa usa sa mga puutan og generous kaay nako nga kauban. Sa walay duha-duha ni adto dayon mi sa akong anak kay kapoy nakayo og kaon og talbos ng kamote guys. Oy. Bitaw, I'm so thankful for today sa mga blessings ni God sa amo with mom and her whole family. May God showers more blessings for them. So nakasakay na dayon mi og tricycle padung sa Tolado ug gihatagan na mi daan ni ma'am og sketch kung asa mi manaog og unsay among sakyan gikan sa highway. Grabe kainit pagikan namo guys, pero kining hangul lagi ta og kombirahala ang kainit wa jud baliha. Ug karon pag-abot sa Toledo sakto kaayo ni hapit mi sa Mercury Drug Store kay nipalit og tambal kini lagi na high blood na ta og sigig kinaon og buwad. Hala naa na tay maintenance. Maay nilang gani kay ang paris sa akong tambal na apay hinatag sa ako Ang paris na lang ang kulang. Duha namang good katambal akong maintenance mao nipalit ko sa isa diri sa Mercury, pero og kay suspended pa man ang klase maninguha ko nga makaadto sa City Health kay naara daw free didto ingon pa sa akong amiga. Pag human sa Mercury misakay na dayon mi og another tricycle padulong sa Kamam. Akong anak nakalingkod sa tubangan og ako sa luyo. Og nagkalingaw pod ko og video mas ganahan mong good ko ani nga style nga mag video nga nagsakay kay wala kaayo makakita. Antud karon maulaw pa jud ko mag video nga naay makakita nga tawo. Hay char. Og karon naa na mi dapita sa sangi daghang sakyan na nangamong naagian og makita pod nato sa video ang Jollibee. Sus giving out ako og sulod diha guys. Maayo lang og naay man libre nato kay makasulod ta diha. Char, kini bitawng mo padong ta og lugar nga wala pa ta kaadto. Murag magsige jud tag lingi kung asa na ta dapita, mahadlok tag molapas na ta. Kay atong plite sakto ra ba. Unsaon lang og molapas, maglakaw na lang jud ta. Pero hinuon sangi pa maning dapita wala pay kulba kay moagi pa man og dumlog. Unya moagi pa jud ay ta og Grand Mall. Ako pang gipang videohan ang atong naagian guys, ang mga tindahan sa kalsada og di pay bus nga Coromines. Ug wala pa jud nako pag nga ang kamera kay ako pang hapitan og kuha ang Grand Mall. Gimingaw na sad ko diyang lugar oy. Kanus-an na pod ta makapangumpra diyang dapita. Bitaw guys, magampo lang jud ta permi kay niduyog ra ba pod sa atong kalisod ang mga kalamidad. Mao gani nga nagsuspension usa sa klase kay gilantaw jud ang kaayuhan natong tanan. So thank you kaayo Mayor sa imong pagmahal kanamo. Ug nilabay na dito sa Grand Mall guys og nindutan man jud ko sa clouds. Oy maong wala pa jud nako pag nga ang kamera labi pa kay niagi pud ta aning taytayan ug anhilang usa ta kutob guys ha kay 3 minutes naman. Sumpayan pa unya ni nato ang part 2 pag-abot na namo sa Kamam. Hanggang sa susunod na video guys. Kapuyag voice over guys oy.